Ćao svima i dobrodošli u novi video. Možda smo već koliko dana? Pa pola smo mjeseca otprilike. Pola smo ispunili do sada. Jel' tako? Ti si malo manji jer se ti morao vratiti u Sarajevo. Da. Ali meni se ovo i odužilo malo. Iskreno uvijek sam se pitala kakav će osjećaj biti na moru više dana provesti. Šta ti kažeš, bi li mogao ovako još 15 dana? Pa dobro. Izdržat ću. Pa Ne ne znam znam. šta bi čovjek očekivao, sam pravi da kažem. Meni nije previše naporno, iskreno. Ali to zato što mi se pola stvari radi. Ja popodne spavam s djecom. Idem da ih uspavam, ja znam neće doći, spavat će iz sebe. Malo je naporno kuhati, ali većinu sam sebi olakšala jer kažem briga me, bit će nešto jednostavnije, na odmoru sam, ne očekuje niko da ću ja sad ovdje filovat paprike. Napravimo sendvič ili kupimo ovako puno voća pa grickaju nešto između i uglavnom ima jedan neki obrok, ali 3 obroka stvarno ne mogu. Idem, ali sam na godišnji poslije. Ja posle ovog definitivno idem na odmor. Vi mi možete pisati ideje gdje da mama ode sama. Zamisli ide prvi video posle ovog. Ostavila sam djecu i muža i otišla sam sama. 24 sata, gdje? To je dobra ideja. Opet na more. Ne bi otišla bušom. Dobro, meni je generalno sve super ovdje. Fino mi je, lijepo mi je. Apartman do duše može biti malo veći. Ne može sve stati tačno u frižideru, ono što smo očekivali. Da. Ali je lijepo, mislim, svaki dan u suštini odemo prije dočka, trudimo se da odemo na plažu, malo se iskupati, dok nije još jako sunce, vidite kako lijepo boje dobro. Još smo bježali od sunca, ali uopšte nije sunčanje. Pa to je gledaš da do 11 pobjegnemo s plaže, do 11 ako se uspijemo išta okupati, popijemo kafu do 11 I bježimo. na plaži. Dakle, efektivno smo do 10-15 na plaži. Da, i onda se sakrijemo. A to ja pratim malo ovaj UV indeks, znaš, da ne idemo preko 5, 6, 7, da ne gorimo. Ja imam alergiju na sunce, ukoliko niste znali. Tako da sunce i meni škodi, a i djeca isto tako, naravno. Ja sam tamnoputa rođena, vidjeli ste mog oca i on je isti, su u mojoj porodici inače tamnoputi. Ali u svakom slučaju treba se čuvat sunca, pogotovo za djecu. Meni uvijek bilo strah da ne dobiju, ne znam, sunčancu, proliv, svašta hoće od sunca, pa nije isto kad ti dođeš na 3-4 dana, kao što smo mi do sad, i kad dođeš ovako na mjesec dana, onda baš se treba pridržavati. Mislim da smo već malo i otupili, da još malo pa ćemo moći po cijeli dan biti bez ovakvih problema. Pa djeca su znači Robinson Crusoe, bukvalno. Melina trči prema moru i skida se, usput baca i skače. Znači nema navikavanja, ona je već u fazonu, ja sam sirena i čao. Onda druga stvar što mi je lijepo, što eto možemo fino provesti vremena s djecom, najveći fokus je na njima sad, jel? Zbog Zajna prvo što ima taj bronhitis, fino on iskašljava to kako treba, sve onako, nama je lijepo opet da njega pratimo, da njih pratimo, on se opustio fino sad na plaži, dođe, hoće Ja, da pliva, hoće, pa da tek sad nakon toliko vremena, jel, dođe da te zove u vodu, jel, a dotad ne možeš ga nagovoriti, nema nikakve šanse. A sad on mene nagovara, pusti me, rekao bolam zima mi, hoću malo da izađem, da dođem sebi. Dođi mama, plivaj. Dođi, za ruku ga vodiš do nekih koljena što je njemu otprilike do... Ja, i on, kaj ovdje sjedi. Ti ovdje sjedi, ja sam tu. I on će okolo tečkarat, igrat se i tako. Pa to je, ja sam eto, što si ti najviše pristao na ovo? Evo hoću da, pošto smo čitali razne komentare, hoću da u ovom videu kažemo to. Zbog čega si ti najviše želio ovo i zbog čega sam ja? Poželio sam da probam, eto da vidimo kako bi to bilo stvar. Mislim i zbog djece, hajde čovjek opravdava svoje neke odluke.
Kao zbog njih to više, radimo. hajde, ok, Zain je bolestan, njemu će da prija, Melina voli puno da pliva, a Melina kaže vam, Melisa već dok stignemo na plažu, ona trči prema moru i skida se. Tako da Zbog djece si kao. pa vidiš, ti imaš Jesi ti ikad se pitao kako je Pa ljudima koji volio. žive tu? Pa volio bi ja živit tamo. Ja baš razmišljam, ovo je dobro uradila što ima ove apartmane, ovdje ima 2 apartmana, u jednom ona živi, a inače ispravnika, nisam komšinica neka. Ja. Slučajno je se desilo da smo našli ženu koja je iz Travnika, nismo znali jer ono pisalo ima apartmana i to. Kasnije kad smo ušli u komunikaciju znamo se iz grada. Ali ja sam se uvijek pitala kad god odemo na more, ono, sjediš tako i samo ti misli neke prolazi. Bože dragi, koliko su ljudi sretni, rekao, koji žive ovdje na moru, kako je njima lijepo i tako sam upoznala sam dosta ljudi koji su iz Baške Vode i prilaze same, već pozdravljaju nas, mislim na mještane koji su baš ovdje. Imam frizerku kod koje idem svaki put i sad baš te djevojke iz frizerskog su meni govorile kao, isto tako mi razmišljamo kako je vama u Sarajevu, kako je vama u Bosni gdje su planine, gdje su rijeke i oni često kao naš svaki odmor idu u Mostar ili u Sarajevo, obavezno idu na zimovanje tamo. To je jednostavno tako, kad imaš nešto svoje, misliš tuđe ti je Ljepše. draže. Pa dobro, znaš šta, ovdje nije možda baš primamljivo kad su ona nevremena, kad je kiša, kad je hladno. Pa to kaže. Tako da je to meni okej, da i oni voli ovamo i mi voli tam, sve je to normalno, fino. Zato rekao imaš ovako frendove i sad kad dođeš u Sarajevo javiš se. To je to. Ja sam najviše htjela ovo zbog uspomena, iskreno. Nešto mi je bilo u glavi, znam koliko taj i ja radimo i kako inače živimo, pogotovo zimi nismo neki tipovi koji izlaze i troše pare, dobro znate kako i na šta trošim, vidjeli ste i sami, otprilike naš stil života. Možda najviše troška ide na te naše igraomone, igračke i tako te neke zezancije, ništa spektakularno. I jedino što sebi priušti čovjek, generalno svi mi, u toku godine dana je taj godišnji odmor. I taj je navijao zato da dođemo na 7 dana, uopšte nije bila pomisao na mjesec. Prvo vidjeli ste da je morao se vratiti na posao i sve to i zbog posla, i zbog financija, a i zbog kao niko ne ide mjesec dana negdje na odmor. Ali znaš šta taj ide? Mi da smo ostali u Sarajevu, ja ti garantujem da bi mi ne bi ni blizu potrošili naravno kao sad. Ajde šta mislite koliko nam novca može biti? Pošto smo na prvi video rekli 10.000 eura zbog same cijene, smještaja itd. Vidjet ćemo na kraju, to ćemo isto prokomentarisati. Ali hoću da ti kažem da bi u Sarajevu dosta trošio. Pa, hajde što bi trošio, znaš šta, vodio bi dosta nezdraviji, nekvalitetniji život nego ovdje. Jer ja u Sarajevu te izađem na kafu, opet kad izađem na kafu izađem i po Ergilama hodam i... Tako da ne vjerujem da bi nešto bilo... Manje se sad djecom, Melina bi htjela u vrtić jer njima je dosadno kući. Ti ne možeš u Sarajevu da non stop hodaš po parkovima, mi 2 puta dnevno idemo u parkove, njima je opet malo... Hodali bi možda po planinama, ali opet... Ne može njih voda, mislim, ne može njih park umor kao što je umori voda. Oni odu u park i daj na ljulju, daj da se ljuljam, znaš. Mi ovdje malo što je pljuska valove nju, evo i spavaju 2 sata. Aha. Ne znam, eto, meni bi bilo žao, eto, imali smo priliku, htjela sam stvarno to da uradim sad dok su mali. Inače, onako, imaš jedan život i zašto bi se stiskala ako stvarno ima nešto što želiš i misliš da je to nedostižno. Po meni bi bilo super da uzmemo onu kamp kućicu. Ja sam to isto razmišljala. Uzmeš kamp kućicu i godinu dana putuješ ovako po svijetu, hodaš, voziš jet vola gdje ne vola, šta bi radila, šta ne bi radila. Ja bi to volila bar mjesec. Mada ja vjerujem da to bilo neko preživljavanje, ali opet bilo super. Pa i ovo Pa je znam da sam ja neki... htio dogovarao s jednim prijateljem, nije mjesec nego 3 mjeseca, kroz cijeli ljetni raspust stopat kroz bus.
Ozbiljno. I prije nego što će se zaposliti, mi dogovarali i ja dobijem posao i I čus. propadne sve. Ja. Ne mogu vam ja, druže, više hodat. Moram raditi. Ali ja baš to volio, to bi mi bilo super. Jer ja volim ove filmove ko što je ona Into the Wild, ko što su te stvari, meni je to super. Pa istražuješ, učiš, vidiš Pogotovo druge stvari. Pa Bosna je, znaš, Prelijepa. široka, imaš ti uvijek se negdje okupat, Prelijepa. imaš uvijek negdje i prespavat, nije ono, i ljudi su čak prilično ono, prijateljski nastrojeni, jel, tako da, ja mislim da bi nama bilo baš dobro to da smo uspjeli, moglo tako. Trebalo bi to skontat prije nego Melina krene u školu, jer onda će te uvijek sputavati. Ona kad krene u školu, nećeš moći ni u isto vrijeme ići na godišnji, planirat ćeš kad je odmor, zbog škole naravno. Ma ne možeš ti to sad kad imaš porodicu, djecu, to je sad ozbiljno. To je više, i ovo sad što smo očili, to je, hajdi koliko god nije neka organizacija, nije neki plan, opet je planirano i organizovano. Ma svaki dan je planiran, ljudi vidite Pa prvo, to, ovo što snimam svaki dan, mogli ste shvatiti u videima da snimam koliko stignem, znači trudim se opet da budem sa djecom, da se igram, da sam i ja u moru s njima, da plivamo, da se igramo, da ih pazim, a ono što snimim to je samo minut, dva, dio dana. atmosfere. Jeste, atmosferi. I nadam se da me ne zamjerite na tome. Htjela sam kroz ovaj serijal da nas malo bolje upoznate, da vidite eto, kakva sam ja, kakvi su moji roditelji, kakvi smo mi. Jer spomenula sam u nekom od prošlih dana u vlogovima, teško je se pretvarati. Znači ti se možeš pretvarati jedan dan, pogotovo na slikama, to sam rekla, ali teško je se pretvarati ovako svaki dan. Ja, pa ne možeš ti mjesec dana, svako. Ne možeš snimati mjesec dana, jako je teško organizirati se ovdje, jer evo malo prije on otišao sa djecom, dogovorili smo da ćemo pit kafu danas, da ćemo malo pričati s vama, a ja sam za to vrijeme već video pokušavala da aplaudam i baš je nekako turbulentno i da nema ovog videa opet bi imala šta da radim, uvijek nešto. Evo, planiraš obroke, drugačije je, igra tamo vamo, pa djeca pored toga što idemo 2 puta na plažu, idu i u park. I zamisli ti 2 puta, znači perem i sebe i djecu i ponovo oblačiš nešto drugo, traži, mislim, žene će me najbolje razumjeti. Ovo meni je generalno opet ovo sve super, lijepo iskustvo. Da. Fino nam je, nema čovjek na šta žaltamo, jel? Na šta smo malo pre pričali? Šta? Izvini što te prekidam. Šta ste? Jesi htio nešto reći? Šta ste pričali, ja i ti? Aj, pa kažeš, znaš šta Pa smo kažeš pričali, ti. pa tada se pričala s komšinicom, šta smo pričali. Ti kažeš, kad čovjek ima para, tebi je top. Kaže, neko bi imao drugi doživljaj, kao pošto smo čitali komentare iz Pariza, ljudi su pisali, jo, ti pričaš, Pariz je takav, nama je bilo super. Pa drugačiji je doživljaj. Ma je drugačije doživljaj ovo što ja pričam. Upravo se to može recimo pored s ovim, kako se zove, stopanjem. To. Drugačije doživljaj ti druže kad si planirao da ideš 3 mjeseca da stopaš sa prijateljem bez maltene marke kako treba, jel, da se snalaziš. Drugačije druže ako odeš 3 mjeseca u hotel. To možda kažem. Mada bilo bi lijepo i gotovo tiš 3 mjeseca. Dobro, hajde mjesec. 30 pa da ono čovjek ne mora brinuti ni o kuhanju, ni o čemu, ni o djeci, da ti imaš, uzmu ti djecu, vratite nakon aktivnosti, što mogu pa da nisam. Čisti žena. Pa kažem ti, zamisli da imaš svaki dan da možeš ostaviti djecu po 2 sata negdje u hotelu ko što smo bili u Brelima tamo. Mi smo do sad išli i ti znaš koliko smo plaćali. Znači mogli smo mi i ove godine da odemo u hotel 7 dana. 7 dana i čus. Jer opet i pored toga što smo imali hranu u hotelu, mi smo opet trošili. Opet je džeparac koliko smo platili, noćenje toliko je bilo. Hoću loptu, hoću ovo, hoću ono, odeš uspit, odeš tamo, odeš vamo. Gorivo drži, ne daj i opet se izvuku pare. Dobro, mi smo opet računali. U hotelu dan ti otprilike na isto dođe, bar ovo gdje smo mi bili, isto te dan dođe
Sad je već oko Ko da 300 eura. jedeš 3 obroka vanja To u je restoranu. Jest. Znači da uzmeš bilo koji apartman koji želiš, da odiješ na dočak, vino, kupiš, platiš sebi šta god hoćeš jest, odiješ na ručak, platiš sebi šta god hoćeš jest na večer, samo što manje je za pojest. Ovdje dobiješ porciju, a ovamo imaš švedski sto. Meni se hotel najviše svidio. Pričamo ovdje o Valamar. Nije. Bili smo i tu. Marine, ali. Bili smo i tu. Svi su oni na isti koncepti, prelijepi su stvarno, najbolji dio mi je to za djecu. Ima igraonica i taman u tom periodu kad je sunce, kad neće da spavaju, ne moram ovdje zabavljati, vidjeli ste da im upalim TV, šta ću. Znate kako je nezgodno ovo kolo, znači pipneš sink, spržiš se. Kolo je gore, ali kako je lim, prenosi se toplota, zajedno se spržio do sad 100 puta. I onda šta ću dok kuham, upalim im TV ili nešto. I to je to, a u hotelu ti imaš mali istraživači. Ma da, imaš mali istraživač, imaš radionce, imaš crtanje, imaš Sviranje. Ma nema šta nema. disko veća. Uh. Djecu. To je bilo baš dobro. No lijepo je i to, ali eto, pronađeš se, dogovoriš se, vidiš šta ti odgovara, što želiš. Ovaj put smo htjeli, hajde da vidimo kako je 30 dana. Stvarno sam htjela, znaš šta je bit. Malo da se posvetiš djecu, hajde više ono da su djeca s tobom same. Upravo to. I plus, pričamo o godini dana. Svi mi radimo godinu dana da bi nešto malo odmarali. Obično se Dobiješ godišnji... 7 dana na more. Ja. Obično se godišnji iskoristi za krećenje, za čišćenje, za renoviranje. Svi smo mi tako radili. Jes, baš katastrofa imaš. A dobro, to Ma je imali ta smo mi i financijska sad. situacija sad. Hajmo krećit, neću, rekao taj ide ni krećit. Ne moram ni krećit, opet će šaret. Pa just, Neću. šta ćeš? Tako da sam odlučila sad da 30 dana odmaram. Tu je bila poenta, da se posvetim svojoj djeci, porodici, da budemo svaki dan zajedno. I mislim da su najbogatiji ljudi, oni koji imaju naravno i novac da priušte sebi takve odmore, ali definitivno i dane. Džaba tebi velika plata ako ti ne možeš da iskoristiš. Ali ako radiš amor, nije to bit, nije to to. Ma ne mislim u smislu džaba ti velika plata ako ne možeš sebi priuštiti 15 dana da ne radiš. Svata šta ti govorim. Pa malo ko može, pa nismo ni mi mogli taj ide. Ni finansijski, ni vremenski. Evo, zato sam sad... Nema ni godišnja toliko. Znam. Zato i pričam ovo. Zato sam sad, kad sam vidjela da možeš spojiti, kako si već spojio na radiju itd., da iskoristimo to. I onaj moment kad sam ja znala da ću dati otkaz, ja sam već razmišljala o tome, ide mjesec dana odmor. Vjeruj da sam to govorila kolegici s posla. Ja dajem otkaz i odaja odmarat. Treba mi psihički, rekao, da dođem se. I odmah sam mislila o tome što duže da odem negdje, samo da odmaram i da budem zajedno s vama. Pa znaš što lijepo je promijeniti sredinu, znaš, to je posebna vrsta odmora. Čovjek promijeni sredinu da... Ne znam, ja vjerujem i u tu priču, ono, znaš, da se čovjek uzemni malo, jel, da sti na zemlji, na pijesku, u vodi, ono, da se malo povežeš sa planetom, jel, što bi rekli, ono. Mislim da i to ima istinu u tome, jel? Da gasi sve neke upalne procese u organizmu, Da. to. Tako da definitivno ne možeš škoditi, jel, što bi reklo, ono. Mi smo svake godine komentarisali da se djeca razbole kad se vraćaš kući. Jer obično Oni zapravo su ovdje, ono, i počne zajedno skašljavati sve, ono, da bude... Krene da ozdravlja fino. Da. Ovdje, znaš, to je... I taman se tad vraćaš. Pa da. Aj, vidit ćemo sad kako će biti, ako bude da bude dobro. A baš bi eto volila, sad sam šuhu bacio za taj kamp. Ima li neko kakav kamiončić da posudimo? Ma dobro, to je sad baš nezgodno. Pa dobro, nezgodno, ali eto komentarišemo, onako to bi bila recimo želja isto. A opet, kažem, razlika je otići na mjesec dana, razlika je živjeti neki život, ono, tog tipa. Taj ide. Danas, ja mislim, ove nove generacije naše djeci, će toliko biti neuki, bez obzira što imaju svu tehnologiju, da neće znati kako se živi. Pola djece u našem okruženju ne zna da je paradajz iz zemlje, a ne iz trgovine.
Pa to su Razumiješ? to su pravo. Nema life skills, nema ništa u tom smislu da zna da sam napravi vatru ako nestane struje, gdje će Ma naći to je vodu. sigurno tako, to je tako vrijeme I došlo. zato bi ja voljela da što više provodimo vremena u prirodi i baš ta ideja da ti živiš negdje, pa eto ne moraš mjesec, sedmicu, dvije, čisto to iskustvo što je tvoj kolega slično uradio. Otišli su negdje na odmor sa tim. Je li to bilo? Nešto sam se čemu kome pričaš. Vozili se dvije porodice, išli na more. Pa to je Striko htio da radi sa Asim i Rađanke, ne? Ja. Da se vozi Evropu, ne? Pa dobro, gdje završiš, ali u smislu da se snalaziš i da istražuješ, to je poenta. Jer sad će i njih život uhvatiti, kad će naša djeca uspjeti? Za 30 godina, ako budu imali priliku, šta znaš, kako šta, vada je meni draže da ja svoju djecu vodim na neke lokacije. Pričam ti o istraživanju, krenut će im škola i šta ćeš? Pa ja mislim, hajde nismo ni mi nešto vidjeli svijeta, pored svega, kao djeca, ono. Napiste ruke možeš nabrati gdje si bila, mislim, ono. Bila sam u Ključu. Pa mislim, van BiH možeš nabrati na ruku, ono. Bila smo u Beču, bilo u Budimpešti, Parizu i to ti je to. Što su bila dva, onako, van BiH, tako da. Ja mislim da je interesantno da se upoznaju druge kulture, Pa naravno da je, drugi način življenja, drugačija priroda i sve to. pa naravno da je i lijepo i treba na kraju krajeva. Sad kad Melisa nađe nama kombi jedan da ga opremimo. A gdje ćeš, kudač, ne znam šta ti rekao, majke. Ne znam, to mi je baš neka malo teška ideja. Pa ti si je rekao. Pa nije meni bio cilj da provedem mjesec dana u kombiju. Nego da imaš hotel, ali da se vozaš u kombiju. Pa ne znam ni kuda bi hodao, ni kuda bi se vozao, ni na koji način, ne znam ni kako ljudi plaćaju, ti koriste neka parkinge neke negdje, kako spavaju, gdje spavaju. Ja sam vidjela Baš nemam ideje nekako. Gdje smo mi bili? Bili smo kod nekog jezera. Imaju mjesta za kampiranja i za autokamp i to. Pa jest, ima ti tu da se spojiš na struju, da se spojiš na odvod, na ovo, svašta nešto. Ne znam. Nisam to znala. Ne znam. Pa pravo da ti kažem, lijepa ideja, interesantna, ali to treba čovjek baš da je detaljno istraži kako šta pa onda da... Ja pratim jednu ženu, žena i muž iz Amerike koji žive tako u tom kombiju. I oni kad treba da se tuširaju i to, imaju godišnju članarinu u teretani, urade trening, istuširaju se i idu tamo kuhati, spavati. Dobro, pa ovo sam ja mogu imam fitness. I ja. Dobro si. A djeca? Pa dobro, nije poenta živjeti, pričam ti eto to. Njih u Mionik. Ne, mislim, bilo bi interesantno da imaš to iskustvo sa kombijem. Ja više razmišljam o tome, dođeš na neku livadu jarane i tu pa ja bi više volio probat kampiranje nego to recimo. Pa to. Onda i to mi je u redu, okej, da ti odeš. Ja možemo i naše auto iskoristiti. Pa moglo bi se i naše auto iskoristiti, ti spustiš sjedište, imaju ubaci se onaj za spavanje, ima madrac, napuši se, može svi to iskoristiti. Sad kad tebe žena nagovori odmah sljedeći odmor idemo, gas. Pa da odeš negdje spavat, hajde okej, čak ja mislim da možda i mogu stati svi nazad. To bi im Jarane bilo iskustvo života, prepričavali bi to svojim praunucima. Odeš negdje na planinu, pa to mi je lijepo, hajde da ode čovjek na planinu da noći da kempira, to mi je super. To bi trebalo. Samo ne znam kako bi to izgledalo, ja bube ne volim nikakve, ne mogu prozor. Utušli bi se u auto. Ne u auto. A šator? Gdje se šatori kupuju uopšte? U Lidl. U Lidl. Ne, ozbiljno. Imaju neki, pa ti ljudi što kampiraju sigurno imaju neki profi šatori. Pa ima na YouTube što pratimo.
što čovjek voza ono crvenom Hiluxa i one šatore pravi. Ono je neka firma opasna, ono svaki video drugu vrstu ima. On On rasklopi reklamira to. šator od... Sa 3 prostorije. Ja, brate dragi, šator sa 3 Već prostorije. od ovog apartmana. I peć. I sve živo ima unutra. Jeste, i on to sve natrpao, ono, auto, aranje, sve istovari, natovari. Biće. Ne znam, Ja mislim da je onaj šator preskup. pa sigurno da košta. Znaš šta bi mi 250.000. mogli iz naše perspektive i života kako živimo trenutno, naći neku vikendicu. No nisam I u traži dvorište. ništa, na mori si. Već se komira Ne čovjek. traži ništa, ne gledaj ništa, uživaj u ovom što je. Ne, nako pričamo Pa i to onako, samo. kažem. Vikendicu i spavamo u dvorištu u šatoru. Zbog djece. Spavaj ti na more, ovo je fino. Tamo, na krevet lez. Ajde. Odmor malo, pa kad se vratimo s mora, pričat ćemo. Revidirat ćemo temu jednom. Dobro, otišla Ne sam možeš mi daleko. nagovoriti sad dok mi nije dodio posao, dodijala sve. Dok mi sve nije dodijala, ovo sam nagovorila što mi je dodio posao, dodijala sve, hajde bježe onda. A šta misliš, je li tebi žao što smo izdvojili budžet za ovo? Nije, pa što će to isto da me pitaš je li žao što djeca rastu? Bože oprosti. Pa nije, nego znaš da smo štedili pare za nešto drugo i ja odjednom kažem, a hajmo mi ovo sve. Ma nije mi žao što će mi biti žao, pa vidi. Lijepo je, iskustva se plaćaju i to je nešto uspomene, to čovjek ne može nikad uzeti, tako da. Hoćeš da se dotaknemo komentara? Ne. Ima puno dobrih komentara, ima malo Ima loših uvijek komentara. puno dobrih, uvijek je 98% dobrih komentara, ali To mi je dobro recimo ona rečenica što je rekao onaj mali kad je osvojio nagradu u Zagrebu. šta? Kako je ono rekao? Ne znam, nekog misliš, bilo ih je 5 malih. Pa nije onaj mali momak. Ne znam. Rising Star. Ja, šta je rekao? Hvala svim ovim što me prate, podržavaju, a naročito hvala ovim drugim. Zbog vas sam napravio nešto. Yes. Jedni ga svi podržavaju, a zbog ovih drugi je više se tjerao da napravi nešto da bude dobro. Kako li on to tačno sročeno? Pa to je to, dobro si rekao kako i on, ali znaš šta, ja sam to drugačije shvatila. Pošto gledam iz svoje perspektive, ljudi koji imaju najviše hate komentara su najpopularniji. I imaš puno primjera, ne moram navoditi kolege svoje u Bosni, koji su postali popularni samo zbog hate komentara. Imate puno profila koji znaju da ljudi vrijeđaju taj sadržaj i dalje ga prave zato što će dobiti reklamu na osnovu pregleda. Razumiješ? I zaraditi na taj To je način. viša matematika. Ljudi plešu, ne znam, otac, mati ili čerka i znaju da će ljudi reći šta je ovo, jeste normalni, jel plešu polugole, razumiješ? I ljudi dole komentarišu, ne znam, Nakiste. jest. A oni i dalje. I ti uđeš na profil, vidiš 100 puta su isto to uradili jer su zapravo tako dobili puno pregleda. Znači, poenta priče iz moje perspektive jeste da ljudi, nažalost, naprave taj loš sadržaj popularnim. Znači, neki profili imaju puno kvalitetniji sadržaj, ali ih niko ne gleda i ne izbacuje jer ljudi će teško ostaviti komentar. Nema ko da ga pljuje. Jako teško se ostavi komentar, pa bravo, svaka ti čast. Sviđa mi se to što si uradila. Lakše je napisati daj ba šta je ovo. Razumiješ o čemu ti pričam? Shvatam, pa jest pravo s to, generalno onaj algoritam reaguje na to, jel da ti... Pa jest, kad realno shvataš. Tako sam ja to shvatila. Pa je, pravo si, definitivno. I svi koji su popularni... Što više komentara imaš, više te izbacuje i više ljudi reaguju na loše komentare. Nažalost, jel, u takvom svijetu živimo, jel? Pa kad neko nešto dobro, pametno, lijepo snimi što je za nekog uzora, znaš, pa eto i to je jedan od komentara, šta se hvališ ti, i pokazuješ kako živiš normalan život, kako ti
Da. Ono, dijeliš neko svoje iskustvo i onda ispadne ti šta se hvališ, šta ovo, šta ono. Ja bih htjela da se osvrnem samo na jedno. Treba. Meni, Boga, nije niko pisao kad sam na početku Ali zamisli, neko ti kaže, jedan ti kaže šta se hvališ, a drugi ti kaže nije to ništa, ono, s čim bi trebalo da se hvališ. Mislim, ovo kaže veliki broj ljudi može sebi da priušti, ja ne znam čim se ti hvališ. Uopšte, ljudi znači nije idu poenta, na Maldive i Karibe. ali uopšte nije poenta ni jedno ni drugo, ni da se hvališ, ni da se ne hvališ, nego da prokazuješ svoj život, želiš da dijeliš taj neki svoj sadržaj, iskustvo svoje, kako ti je, šta ti je bilo i ono. A ljudi, ono, šta se hvališ? Nije to, znaš, nešto vrijedno, čim se hvalit. Druže, ako se hvalit, kupćeš onda sebi. Ne znam, Ferrari, hvališ s Ferrarijem ako imaš para, jel? Ali čak nećeš, pa i da imaš Pa Ferrari, i a to je opet tvoj što stil, ti živiš tako. Opet što uradi zbog sebe, zašto ti želiš, voliš, hoćeš neko Da. svoje iskustvo u tome da vidiš kako ti je, a ne da ti pokazuješ ljudima, vidite ljudi, ja vozim Ferrari. Mada ima i takvih. Ali ne možeš, ako ne možeš ni na selu prikazivati Ferrarija, shvataš, to je tvoj život, to je tvoj stil života. Možeš ga rentati. Ili čak ljudi rentaju, ima i to. Ima, Pernar renta. Ne znam ko je to. Pa ovaj, Ivan Pernar. Bivši zastupnik neki u Hrvatskoj. Ne znam. Muž prati politiku, ja, hvala Bogu, ne. A jeste, Još. politika, vidiš, čovjek bacio se, odrekao se politike, bacio se u društvene mreže. Pa dobro, manje petljanje. Manje petljanja, definitivno. Ništa, u suštini htjela samo da kažem jednu stvar. Interesantno mi je ovo još da prokomentarišem sa svojim ljudima. Ja sam uvijek snimala svoj život onakav kakav jest i ne želim se uopšte, ni sad govorim da mi je šta bolje živimo u istom stanu u kojem smo živjeli i prije, ali sjećam se da mi tad nije niko ništa komentarisao. To se hvališ. Živiš u podrumu. Živiš u istom Živiš stanu u podrumu, za 10 godina. šuti, Sad se spusti se. hvališ. Nego, hoću reći, kad vam loše ide i kad ljudi vide da se na neki način patite, u bilo kojem smislu, imovinski, ovako, onako, ljudi aplauz. A ti isti ljudi šute kad vide da na neki način napredujete. Ja se sjećam na početku braka, jedna mi je prijateljica prokomentarisala kako je mali stan, kako je podrum, kako ovako, kako onako. Ta žena nikad ništa više nije rekla. I dalje je tu i tako dalje, ali nije prokomentarisala kad sam ja taj stan uredila, da kaže pa bravo, evo došla mi je na kafu, sjela, vidjela, nije rekla bravo. Kad smo bilo šta drugo kupili, ne znam, auto, ovo, ono, isto tako, no comment. O tome ti pričam. Znači, puno ljudi će imati potrebu jednostavno da komentariše kad vidi da se koprcaš. Ali ako vidi da si išta napravio, a znaju te, ovo pričamo o ljudima koji te znaju. Znači, vi znate ko sam ja, znate kakva sam bila prije 5 godina, kako smo živjeli i vidite da smo sad došli na more 30 dana i šta ćete vi prokomentarisati? Pa puno ti je, Melisa, takvi ljudi koji više ti zvuče ko podrška, ali više da te uvrijede, znaš, s tim. Lupam, evo, krenula su teretan, da, trebalo krenuti u teretan, definitivno, bukvalno ti kaže da debela si, kontaš, moraš da ideš u teretan. Kad napraviš neke rezultate, neće ti reći, bravo, svaka čast, nego jednostavno ona je rekla na najsuptilniji mogući način nešto da te uvrijedi i više nema od nje govora, nema riječ od nje. Bravo, to je to. A nastaviš opet dalje, To je to. A ti ako istraješ, ako uspiješ, onda se neće, ti ljudi se izgube iz vidokruga, jednostavno nema više šta je pametuje, bar u tom segmentu i onda tu ne priča ništa, isto ko Zastav, ne znam. Prije nego što smo renovirali, gledajte kuhnje, gledajte ovo, gledajte ono. I nakon što to riješiš, nema nje opet da ti to komentarišeš što se tog tiče. Ima sad, joj Melisa, pa vidiš malo stomak, trebalo bi da kreneš, da treniraš, jesti, treba. Ja imam jedan pozitivan komentar, žena koja meni inače jako dugo ostavlja komentare, prepoznaće se. I ona je meni napisala više puta, debela si Melisa, ovako, onako, stvarno ja ostavim komentar. Znači, shvatite da ja stvarno nikoga ne blokiram. Možete li vjerovat?
Vi kad uđete na moje videe ima 5-6 profila koji uvijek pišu tako neke loše negativne komentare, nekad vrijeđaju, nekad A čini se tako. sam vidio to, da te malo pohvala bila ono kad I si ona slušala. napisala, Melisa, moram ti se izvinut, ja sam ti rekla javno da si debela, sad hoću da ti kažem svaka čast na istrajnosti pošto ideš na treninge već 3-4 mjeseca i napisala javno komentar. I Pa mene je dobro, to to je toliko bolja. fasciniralo. Pa je, Ono, ali ima ljudi koji rade to i iz dobre namjere, ima ljudi koji... a mene je baš to motivisalo. Mene ne može motivisat, ne znam, mislim prvo samu sebe najviše motivišem kad znam šta želim i ne želim, ali generalno kad mi neko kaže nešto ne mogu, svaki put sam onda, gledaj me sad kako mogu. U inat. U inat, hejter. Ne, ozbiljno, ono, u inat, Hejter. ne, nego da dokažem da to nije tako. Do. I to je to, eto, popili smo jednu kaficu, bilo mi je drago, bilo mi je fino, hvala vam puno svima što pratite svaki dan. Pišite ovdje šta mislite, kako vam se dopada naš serijal, šta kažete o ideji snimanja svaki dan i mi se svakako vidimo sutra u novom videu. Ako Bog da, Bože zdravlja. Ja svaki dan govorim samo Bože zdravlja, da dođemo do kraja odmora, da budemo svi živi, zdravi, da bude sve ok. I like, share, subscribe. Bye! Ćao!